Hi guys, so for today's video mag-vlog din mi karon about sa mong project kay ipasa na namo karong Tuesday and Monday. So naratong mga kaibigan na nagko-code na si Glenn, the coder. So kami na rin mag-code yun ni diri kay mga buutan nun ni estudyante. So dere nag-training sila para silang tournament. Junel at si Mr. Dane. And nadadali among pinaka-bossing. Kuya Ralph, say hi. So, so nay bossing dere. So, nay natulog di dere. Pagtaong mo vlog. So, ang lesson day karon day kay ayaw gid mo code basta magdula. Play before code. Understand? Yes, sir. So kaganina day ati wait kung mo na yun nagkuan may nag-coding mo naman siyang coder sa mo day. Hi boss. Hello. Hi Dimi. Hello. Say hi boss. Hi, nigger. So sa ato karon nagpaway pa may bago pa minaw magkaon. So si Boss Glenn ra gyud ang coders dere. Senior Dev. So guys, mawa sa ko dere for the outro for today's video. Thank you and good night.